quoi. Tu vois donc la paix qui est ici, parce que n'est comment tu m'as talibé, ni quoi tu m'as fait, ni fin tu m'as fait, bonnier et remene. Il va voir siri kam ñoo ke ñoo fedro malira pube tanya ga temeni beka hal wona dogli da ñoo fede siri ga iba ga biti fodoron quoi ça va quoi o beka di mo wi iba ga projet kelen lu ndi siri gi maka ira dro kelete ndro abana quoi o kan quoi sonane bolo talibé go clash de kadi an kuma be fo eden gaspian ça va be ben la be vidéo ke an go wa sumo do ga mboala ka sumo ko num be boala ere ko be bora la somba na tugdi na video ke iba foko way ko e genre ko iba wan muso kunte nene ko furu kunto nulu che tuni ibe ka sego kuma kelenga tuguni kwa iba ere flene ka maraji iba flene ka ere ka maraji ato borangono aka maraji papier da ga mo wa photo ta ka ira ko way kiye galone tege do imna flene tuguni ça devrait être gon reflet ngam na tlaga gon rasi de nyine quoi ka nyine ke e talbe yorom bamana sona segu bamana rete quoi et se ka ke segu bamana yo e yorom bamana en tout donc quoi mais amena nyine nga don ça dire e yorom bamana quoi kamni ala malira pouda malira per be ka dignité garder et talbi de ga dignité be bafoué il ko quitter fait que ya beke il ko quitter fait fo ya befo et on rebule woge furlan rebulu et koni c'est-à-dire ambulo micro bla ça jafuru yere blague pour l'homme de dalete ka sego nyefo parce que et ma fo mo na itadi ga mobile frère seri ma kumna il me faut mo na parce que na ko be miri de ko talbi bo wan dem so furu adonta bota ko warbo kunwa kerata mo ta do nolu de ba na so ngombo de donc mo ta do talbi ni ko nke blogu munka mais ye mobile frère kumna a nyefo mo yana ni be feka mobile so de nyini ibe feka manga fou créer bezi fou créer pour que manga wuli iga se ka stade fa a fo mo yana o ga fsani manga fou quoi parce que a fore yana ko ni manga kadi ko pour l'homme ta la sniper mu be des sniper mu clashé 2013 2012 ka kabako bedday ka fi ga Facebook désactivé qui était pour la blende qu'elle est dans mon zone c'est ouga au sniper kelende do c'est pour cela que je suis à foena ni be kelede no fait ibna kelede donc no be fanga keleke anga keleke do ibo wan twin quoi ibo wan twin ibo wan twin ni be fefo ibo wan bane mundo ko kelete ban iga fefo ibo wan o kola aka black quoi ka ira la ko farauna ka jama kunga chana tai o be choko di bi mo pade nana ka so ale mana oluga jama be choko di bi gaspi a fo sanjulu ka ba le dan ouais mais demne tare mo gaspi ke choko ya ngone ga fama do ne wule san ko ne ga ala kama ne wara kongoto ba do publier ka gaspi akla ji wakati bina ba fo agari jago kadi wakati muna na ba fo go wani ga jago kadi mangu jabi c'est-à-dire arrête be mo ignore wakati donc ka fo ko ni ale clasher dro ko ni ga jago ko kelekele ban kumbe ko iga sugure mandi ko ni ga jago kadi gi mangu jabi e meno gaspi gele ne be ga wuli ga kelete fampe ga shoni magoroni wuli fampe il nana supplémenti album bra ma ja yestadi fenge chodo la ça va pas toujours conserver que dibila yelen tsekana mais akon me ga fo ki versi barsi fa bere ba do yelen tsekana désormais amna yelen mena abna yelen mena sabi conserver ko idaw iba fo abna yelen mena be ga ke yelen na quoi ima famia on te akele ko law e mana ne a fait supprimer ni mun posa kama nya supprimer ko ake ala kama ko gaspi ba baloro ri nyina atse donc le da wore la ni clashité donc jagwa abena mangan fuli oube parce que ni kale mo nya ko ko way bakay e ni bina mo be douter ana so ni bakay ne donc o jagwa de awdu metade de san donc libe sanu negedi yo wari negedi yo mabit lege ba kele de jen laba o madame no la o tenen laba awla we korolengo de aw be tade mo rebo fo kofe donc tina kuma cha gaspini talbi de malira pu nyango e o masega mo shi deme kabna ala uda
talbiere label créé ko jagala musique il sera artiste jone produit ko ka feno ka nyane moye quoi jagala musique yi yere de wu I jago nga gele parce que jaga gele galo tigé la ka galo da mo la dori jaga galo la wallahi bilay mais ne ko me mundo I ba won nga sokno kuma ni ya me talbi da ni kofe talbi mena fen fi ma kabne ala ki da mo ma de ga nyo fi ma tuni mu nga juguni korolen quoi obe kele nda bladi gasbi fene ga essayer ga do de mettre ça I ka do de me quoi e ka ko be de tien quoi sinon e ga here ba de ko sniper kele zange It's a nonzoro yiriba yo yiriba yiriba video jazoro badi kele zange di yiriba video jazoro badi ama no kwa parce que nyekuma do fene me veuti ko ina me no fene nyefo mo yana veuti ko anyebe ga nyefo ne kuma chama me ne tipma parce que bolo ko sniper nyina na sniper man nyina de on be andi au ko de be stadu fa au ba ke daw ja wana desa ka fa de no desara ka fa je dungu do desara ka fa ko na bo fa ena an won be an woni ne au ma bla de tabla adanilu bo munu fene be banen na krefe au fene ma wule baraka cha an era pour de choisir kaninganga baradi baraka cha ne slama were ma be nyona dinema ko te ka ben ay tulu bo nyona ko to nyona politicien bo nyona ay tulu bo nyona kelebe mbal nor la général bané no gata ay to kuma fo fama wi o bo de ngo badde be mal dala bi wala bilay kidal be bulola mali surasu te ga sega do kidal o kuma be ga datlu la go da jabala aw kuma nyefo mo wi be ga bo kalam aga to nyona quoi et me kelen flam ko mona wulu ga ko la bo wuli bi o ma classe rap wi be ni classe te rap wi se ga ni classe te parce que ni am rap wi classe de do et ni ay bebe ga wuli gi jesri clé ya no ko ta ko binana no ko mo no ko fon do kama on banini auto wardo so on jegala ko du o ga to warda o fene bama sinon ne be kule la woni na fal wotoro la bama ko mene segina ni mobili chama e gasi be kule la kale veuti soro iba won ko kale we sojo la iba won aka furu papier di aka mo ko wa ida talbila kale ka furu papier be est-ce que talbi reta est-ce que papier bo la parce que mo ta do na sebenendo talbiga mariage papier la ko échade a furu ifere tita papier ira so iba won ata ira de kale bien furu quoi donc a dan le sniper kele sanga intena ni video jaya talbi fara iba wanna ika nga munke ko ke ni be clash de ko nga clash ke adana do suno nere ba do ko besirane nyande de ko propre de cauchemar wala billahi talai sniper kele zange alpha omega adana do bega betui on tu en clash ke nga fenge di tala bola ni be munda o da à côté on me muna ye mun fo ni kan la fli ka fana ko kan nga banen nga klaka ni jogo banen mai ka fana ki do de ki be taga klaka na ko do nyami kerefe kam o toyi an to toyi de ambe sa nyona di ambe nyefo di mo ka na awre ga ni kuma chama nu fanen banen nu mena to amena ni dabla sama so ran dabla o e ngono de nga telephone sa mo mi ne ga telephone sa o be se ka fone ga dabla o ka bon tina to ma dabla me o re na mo de be se ga nyonga sra bare ga jo bo metal bi mba waramne 100 o nyana wa iba wan toyi quoi nte ka ke ka iba wan defendre mais kana galone dala iba ka so kono famille toy iga dom lida ni be clash de ko gasbi bia ne rebia do mo kasi kan dire lafli no de fona bega be jabi nte karsa jabi parce que wa ga fan ma ja mali beba donc on est des snipers mali beba donc ke de gasbi mali beba donc ke ni de donc lida wa mali beba donc on est des talbi et que kobe ga di gasbi ma mali beba kalaba. Donc connaisseur connaît adanado on ensemble célébrité barou adanado ah tiens il fait ma veuti di sniper ma amano connaît ouais veuti ko kala di da ouais ah ouais oh ga bêcher ouais